بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیر وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت سال پہلے ملک شام پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بڑا رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی رعایا اس سے خوش تھی۔ بادشاہ کو رنگ برنگی درخت اور پھولوں کے پودے اکٹھے کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے اپنے محل کے ساتھ ایک بہت بڑا باغ بنوا رکھا تھا جس میں دور دور سے منگوائے ہوئے درخت اور پودے موجود تھے۔ بادشاہ روزانہ باغ کی سیر کرتا اور خوش ہوتا تھا۔ ایک رات بادشاہ سو رہا تھا کہ اس نے عجیب خواب دیکھا کہ آسمان پر 4 خوبصورت پریاں اتری اور زمین پر ٹہلنے لگی۔ پھر ایک پری نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرائے اور وہ درخت کا تنا بن گئی۔ یہ تنا سونے کا تھا۔ اب دوسری پری نے ہاتھ لہرائے اور وہ درخت کی شاخیں بن گئی۔ یہ شاخیں چاندی کی تھی۔ اب تیسری پری نے بھی ایسا ہی کیا اور پتوں کی شکل اختیار کر گئی۔ پتے ہیرے جواہرات کے تھے۔ تینوں پریوں کی جگہ اب ایک انتہائی خوبصورت درخت کھڑا تھا جس کے ہیرے کے پتے آپس میں ٹکراتے ہوئے بڑی دلکش آواز پیدا ہوتی تھی۔ اب چوتھی پری کی باری تھی۔ اس نے ہاتھ لہرائے اور سنہرے سیب بن کر شاخوں پر لٹکنے لگی۔ اسی وقت توے کی طرح کالا ایک گدھ نمودار ہوا اور درخت پر بیٹھ کر اپنی بھدی آواز میں گانے لگا اور سنہرے سیب کھاتا جا رہا تھا اور اس شاخ سے دوسری شاخ پر فدک فدک کر ناچ رہا تھا۔ اسی وقت بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ بے چینی سے خوابگاہ میں ٹہلنے لگا۔ اس کے دل میں شدت سے خواہش پیدا ہوئی تھی کہ ایسا عجیب اور خوبصورت درخت اس کے باغ میں بھی ہونا چاہیے۔ صبح ہوئی تو بادشاہ نے شاہی نجومی کو طلب کیا اور اپنا خواب سنا کر پوچھا، آخر وہ کیسی پریاں تھی، کہاں سے آئی تھی اور میں انہیں کس طرح حاصل کر سکتا ہوں، اور اتنے خوبصورت درخت پر بیٹھنے والا کالا گدھ کون تھا؟ نجومی نے فوراً حساب لگایا اور بولا، جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو، غیب کا علم تو خدا ہی جانتا ہے، مگر اس نے مجھے جو علم عطا کیا اس کے مطابق وہ کوہ کاف کے ایک ظالم جادوگر کی قید میں ہے۔ اس کا نام ڈھماڈم جادوگر ہے۔ آپ نے درخت پر جو کالا گدھ دیکھا تھا وہ ڈھماڈم جادوگر ہی تھا۔ اسے مار کر پریوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اعلان کروا دیا کہ جو بھی کوہ کاف جا کر ڈھماڈم جادوگر کو مار کر 4 پریاں آزاد کر کے لائے گا اسے آدھی سلطنت دی جائے گی۔ سلطنت کے لالچ میں بہت سے نوجوان گئے مگر ڈھماڈم سے بچ نہ سکے۔ بادشاہ کے وزیر کا ایک بیٹا تھا جسے بادشاہ اپنے بیٹوں کی طرح چاہتا تھا۔ وہ بڑا بہادر، سچا اور رحم دل انسان تھا۔ اس نے جب بادشاہ کو اداس دیکھا تو کوہ کاف جانے کا ارادہ کیا اور ایک رات محل سے نکل پڑا۔ وزیر زادے کو کچھ علم نہ تھا کوہ کاف کدھر ہے۔ وہ تو خدا کے بھروسے پر نکل کھڑا ہوا تھا، اور جو لوگ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں، اس کی دل سے عبادت کرتے ہیں، خدا ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ وزیر زادہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک نہایت زخمی شخص کو دیکھا جو جھاڑیوں میں پڑا ہائے ہائے کر رہا تھا اور بری طرح لہو لہان تھا۔ وزیر زادہ اسے اٹھا کر ایک سایہ دار درخت کے تلے لایا، اسے پانی پلایا اور زخم دھو کر پٹی باندھ دی۔ اس شخص نے بتایا کہ وہ ایک سوداگر ہے جس سے ڈاکو دولت چھین کر زخمی کر کے یہاں پھینک گئے ہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے پوچھا، اے نیک دل انسان، تو اس بھیانک جنگل میں کیا کر رہا ہے؟ وزیر زادے نے اسے ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگا، میں تمہاری اور تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، مجھے ایک منتر آتا ہے جس سے انسان جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھ سکتا ہے۔ میں وہ منتر تمہیں بتا دیتا ہوں، شاید میں تمہارے کسی کام آ سکوں۔ سوداگر نے وزیر زادے کو منتر بتا دیا اور وہ چل دیا۔ وزیر زادہ آگے بڑھنے لگا۔ ایک دریا کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے 2 مچھلیوں کو کنارے پر تڑپتے ہوئے دیکھا جو پانی سے نکل کر کسی طرح یہاں آ گری تھی۔ ایک مچھلی نے وزیر زادے کو دیکھ کر کہا، اے انسان، ہمیں دوبارہ پانی میں ڈال دے ورنہ ہم مر جائیں گے۔ دوسری مچھلی بولی، یہ کیسی باتیں کرتی ہو، یہ آدم زاد ہماری زبان کس طرح سمجھ سکتا ہے، اور ویسے بھی انسان تو ہمیں بھون کر کھا جاتے ہیں۔ وزیر زادہ ان کی باتیں سمجھ رہا تھا۔ اس نے دونوں مچھلیوں کو اٹھایا اور جھیل میں پھینک دیا۔ مچھلیوں نے پانی میں غوطہ لگایا، پھر سر اٹھایا اور بولی، ہم ہمیشہ تمہیں یاد رکھیں گے، تم نے ہمیں موت سے بچایا ہے، کاش کبھی وہ وقت بھی آئے جب ہم تمہاری مدد کر سکیں۔ ایسا وقت آیا تو پانی کی طرف منہ کر کے کہنا، آؤ مچھلی میری مدد کرو۔
हम जहाँ भी होंगे तुम्हारी मदद के लिए फौरन पहुँच जाएंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। मछलियाँ गोता लगाकर पानी में चली गई और वजीरजादा आगे बढ़ गया। कुछ आगे जाकर उसने चींटियों की एक लंबी कतार देखी। उसी वक्त उसे चींटियों की मलिका की आवाज सुनाई दी। काश ये इंसान इस रास्ते से हट जाए, वरना इसके पाँव के तले आकर मेरी रियाया की बड़ी तादाद हलाक हो जाएगी। वजीरजादे ने सुना तो दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ गया। चींटियों की मलिका चिल्लाई, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगी। अगर कभी मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो मुझे पुकार लेना। वजीरजादा चला जा रहा था कि उसे मदद की बारीक सी आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई न था, मगर मदद की आवाज आ रही थी। वजीरजादे ने कान लगा के सुना तो मालूम हुआ कि ये आवाज सामने वाली झाड़ियों में से आ रही थी। वो उस तरफ बढ़ा तो देखा एक बौना इंसान झाड़ियों में फंसा हुआ है। ये बौना इंसानी अंगूठे के बराबर था। वजीरजादे ने उसे उठाकर हथेली पर रख लिया। बोना कहने लगा, मैं इस जंगल के बोनों का बादशाह हूँ। मेरी सल्तनत एक दरख्त के नीचे वाकई गार में है। आज मैं गार से बाहर निकलकर सैर कर रहा था कि एक चील ने झपट्टा मारा और मुझे पंजों में दबोच कर ले उड़ी। मैंने शोर मचाया तो चील ने घबरा के मुझे छोड़ दिया और मैं झाड़ियों में आ गिरा। मैं यहाँ से खुद नहीं निकल सकता था। शुक्र है कि तुम आ गए और मेरी मदद की। क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? वजीरजादे ने उसे बात बताई तो वो कहने लगा, उस ढमाढम की तो ऐसी की तैसी। मैं तुम्हें एक चादर दूंगा। उस चादर की खासियत ये है कि उसे ओढ़ लिया जाए तो इंसान सबकी नजरों से ओझल हो जाता है। ये कई सौ साल से हमारे शाही खानदान की मिल्कियत है। आओ मेरे साथ चलो। वजीरजादा चल पड़ा। वो 1 घंटे में दरख्त तले पहुँचे तो बोना बादशाह अपनी सल्तनत में चला गया और जब वापस आया तो उसके साथ कई बोने थे जिन्होंने तिलस्मी चादर उठा रखी थी। ये चादर रुमाल के बराबर थी। वजीरजादे ने उसे लेकर जेब में रख लिया। बोने बादशाह ने ही उसे कोहे काफ का पता बताया। मंजिलों पर मंजिलें तय करता, मुश्किलात का मुकाबला करता वजीरजादा कोहे काफ पहुंच गया। यहाँ एक अजीम शान महल था जिसके सामने 2 जिन पहरा दे रहे थे। वजीरजादे ने फौरन बोनों वाली चादर सर पर रख ली ताकि जिन उसे देख न सके और वो इत्मीनान से महल में दाखिल हो गया। ये ढमढमाडम जादूगर का महल था। जो ही वजीरजादा महल में दाखिल हुआ, जादू की मीना चिल्लाने लगी, ढमाडम होशियार, खबरदार, महल में बाहर का कोई आदमी घुस आया है। ढमाडम उस वक्त पलंग पर सो रहा था। हड़बड़ाकर फौरन सामने वाली दीवार पर फूंक मारी। दीवार पर एक खोपड़ी की तस्वीर उभर आई जिसके मुंह से सुर्ख जबान लटक रही थी। ढमाडम चिल्लाया, मुकद्दस खोपड़ी कौन है जो मेरे महल में घुस आया है? वो पहरेदार जिनों से किस तरह बच गया? मुकद्दस खोपड़ी की जबान हिली और आवाज आई, ढमाडम, वो तो मुझे भी नजर नहीं आ रहा। मैं उसकी बू सूंघ रही हूँ। वो कोई आदमजाद है मगर उसके पास कोई पुरस्कार ताकत है, तभी वो मुझे नजर नहीं आ रहा। ढमाडम जादूगर ने अपने गंजे सर पर धुहत्तड़ मारा और उछलकर छत को हाथ लगाया और कलाबाजी खाकर बोला, मैं उसे तबाह और बर्बाद कर दूंगा। वो मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। इतनी देर में वजीरजादा जादूगर के कमरे में दाखिल हो चुका था। जादूगर कोई मंत्र पढ़ने में मसरूफ था। वजीरजादे ने देखा कि पास ही कई पिंजरे पड़े हैं। उसमें चूहे, मेंढक, खरगोश बंद थे। शायद जादूगर उनका खून जादू बनाने में इस्तेमाल करता था। वजीरजादे ने चुपके से आगे बढ़कर एक पिंजरा खोला और एक चूहा पकड़ लिया। आगे बढ़कर जादूगर की चमकती टंट पर एक चपेट लगाई। जादूगर बौखला कर इधर उधर देखने लगा। उस वक्त वजीरजादे ने चूहा जादूगर की कमीज में डाल दिया। चूहा कमीज में उछलने कूदने लगा। जादूगर बौखला कर घबरा गया। उसके मुंह से ऐसी अजीब और गरीब आवाजें आने लगी जैसे कुत्ता बिल्ली झगड़ रहे हो। उधर वजीरजादे ने थप्पड़ों की बारिश कर रखी थी। ऊपर से थप्पड़, नीचे से चूहे का नाच। जादूगर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सब मंत्र भूल चुका था और बुरी तरह उछलता हुआ हाय हाय कर रहा था। जादूगर चिल्लाने लगा। जादूगर की चेले चाटे आवाज सुनकर भागे आए और अपने उस्ताद का ये हश्र देखकर उनकी आंखें हैरत से फटने लगी। वजीरजादे ने डरावनी आवाज बनाकर कहा, सब भाग जाओ वरना मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। जादूगर के चेलों ने जब ये भयानक आवाज सुनी तो उनके हाथ पांव फूल गए कि जिस बला ने उस्ताद का ये हाल कर दिया है वो उन्हें तो कच्चा चबा जाएगी, और सर पर पांव रखकर भाग निकले।
उस दौरान चूहा जादूगर की कमीज से निकलकर नीचे गिर गया था, लेकिन थप्पड़गंजी टंटको मुसलसल पिलपिला किए जा रहे थे और वजीरजादे ने खंजर निकालकर जादूगर के सीने में खोप दिया। जादूगर के हलक से जोरदार चीख निकली और वो तड़प तड़प कर हलाक हो गया। चारों परियां अब आजाद हो चुकी थी। शहजादे ने तिलिस्मी चादर सर से उतारी और उनके सामने जाहिर हो गया। उन्हें सारी कहानी सुनाई तो बड़ी शुक्रगुजार हुई। पहली परी ने कहा, ए आदमजाद, हम पर तेरा एहसान है, लेकिन हम इस वक्त तेरे साथ नहीं जा सकते जब तक तुम हमारी 2 शर्तें पूरी ना कर दो। वजीरजादे ने पूछा, वो 2 शर्त क्या है? परी ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और पास बहते दरिया में फेंक कर बोली, पहली शर्त तो ये है कि इसे 24 घंटों के अंदर अंदर पानी से ढूंढ कर लाओ, हम कल सुबह तुम्हारे पास आएंगे। ये तो नामुमकिन सी बात है। वजीरजादा दिन भर दरिया में गोते लगा लगा कर अंगूठी तलाश करता रहा, मगर कुछ हाथ न आया। शाम के वक्त वो थक हार कर दरिया के किनारे उदास बैठा था कि अचानक उसे मछलियों का ख्याल आया। ये वही दरिया था जो जंगल से कोहे काफ के आगे बहता था। वजीरजादे ने मछलियों से मदद लेने का फैसला किया और पानी में झुककर बोला, आओ मछली, मेरी मदद करो। इतना कहना था कि पानी में हलचल पैदा हुई और दोनों मछलियों ने पानी से सर निकाल कर कहा, हम हाजिर हैं, बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। वजीरजादे ने उन्हें अंगूठी ढूंढने का कहा। मछलियां मिनटों में अंगूठी ढूंढ लाई और वजीरजादे के हवाले करके चली गई। सुबह जब परियां आई तो वजीरजादे ने अंगूठी उन्हें दे दी। तब चारों परियों ने बाजरे के 4 थैले जमीन पर बखेर दिए। बड़ी परी ने कहा, तुम्हें ये बीज कल सुबह तक इकट्ठे करने हैं। अगर तुम कामयाब हो गए तो हम तुम्हारे साथ चले जाएंगे। वजीरजादा सोचने लगा कि किस तरह हो सकेगा। कोई तरकीब उसकी समझ में नहीं आ रही थी। ये काम तो कई शख्स भी मिलकर नहीं कर सकते। वजीरजादा ये सोच सोचकर उदास हो गया। वो ये शर्त पूरी न कर सकेगा और नाकाम वापस जाएगा। अचानक वजीरजादा उछल पड़ा। उसे चींटियों की मलिका याद आ गई। वो यकीनन अपनी रियाया के साथ मिलकर ये काम कर सकती है। वजीरजादे ने जंगल की तरफ मुंह करके कहा, आओ चींटी, मेरी मदद करो। कुछ देर ही बाद चींटियों की एक बड़ी फौज आती दिखाई दी। उनके आगे मलिका चींटी थी। उसने कहा, तुमने हमें पुकारा, हम आ गए, बताओ हमारे लिए क्या हुक्म है। वजीरजादे ने कहा, मुझे जमीन पर बिखरे हुए बाजरे के ये बीज इकट्ठे कर दो। अरे ये भी कोई काम है, चींटी मलिका ने हंसकर कहा और अपनी तमाम रियाया समेत काम में लग गई। चंद घंटों में उन्होंने बाजरे के तमाम बीज इकट्ठे कर दिए और चली गई। अगले दिन सूरज तुलू हुआ तो चारों परियां आई। बीज इकट्ठे देख वो बड़ी हैरान हुई। वजीरजादे ने उनकी सारी शर्तें पूरी कर दी थी, चुनांची वो उसके साथ चलने पर मानिंद हो गई। परियों ने वजीरजादे को उठाया और उड़ती हुई मुल्क शाम पहुंच गई। भरे दरबार में चारों परियों ने मिलकर दरख्त का पेड़ तैयार कर दिया तो बादशाह बेहद खुश हुआ और वादे के मुताबिक आधी सल्तनत वजीरजादे को दे दी।